कबोर्ड में से एक छोटी सी रचना है जो मैम अभी आपको सुनाएंगी कविता की। जो बहुत साल पहले जी। इन्होंने मुझे सिखाई थी। जी जी, और इन्होंने सीखी भी है, वही हम आज देखते हैं कितना याद है मुझे। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कविता का नाम है सुपात्र। सुपात्र बड़े अच्छा लड़का, शादी के लिए जब लोग लड़की वाले लड़के देखने जाते तो सुपात्र। শুনতে পেলাম পোস্টটা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে, গঙ্গারামকে পাত্র পেলে, জানতে চাও সে কেমন ছেলে, মন্দ নয় সে পাত্র ভালো, রং যদিও বেজায় কালো, তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন, বিদ্যে বুদ্ধি বলছি মশাই ধনী ধনী ছেলে অধ্যবসায়, 19টি বার ম্যাট্রিক এসে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে, মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার, আহ, একটি পাগল একটি গোয়ার, আরেকটি সে তৈরি ছেলে, আহ, জাল করে জাল করে নে নোট গেছেন জেলে।